Guys, good afternoon. Andito ako guys sa labas. Lalakad lang guys. Para exercise. Traffic na naman guys. Naku. Di sini kau tanam kasih Traffic. buah di taman orang, rapuhnya menahan perih. Aku yang menanggung beban. Papunta akong high top guys kasi may bibilihin lang. Hanggang dito ako guys. Thank you for watching.